Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique liée aux réactions acido-basiques. Alors, on va faire l'exercice 8. Voilà, on a une solution de méthylamine CH3NH2 de concentration molaire Cb est égale à 0,2 de mol par litre à un pH est égal à 12. La première question, écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau, c'est-à-dire cette espèce-là avec H2O. Et deuxième question, calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. Troisième question, calculer la constante d'acidité Ka du couple, de ce couple-là et son pKa. Alors, comme on a pKa ou Ka, ce sont les deux constantes d'acidité. Alors, le pKa du couple, on a le pKa du couple, اللي هي 9.2 قال لك قارنوا la basicité ديال هاد الميثيلامين ديال لا باز الاولى مع لا باز ديال هاد الكوبل هذا وقال لك شكون هي لا باز لا بلو فورت. Cinquième question, tracer le diagramme de prédominance du couple. Alors CH3 c'est NH3+, CH3NH2. On déduire l'espèce prédominante dans la solution S. Les données d'ILI à PKE. Est égal à 14 bien sûr à température 25 degrés. Allez-y, on commence la correction. Alors, pour écrire l'équation de la réaction, c'est mieux d'écrire les couples acido-basiques. Alors, on a l'acide CH3NH3+, et la base méthylamine CH3NH2, et la réaction d'une base avec l'eau. Alors, l'or, c'est H2O, fait fort. C'est un acide. Alors, sur HO-. D'accord, on a le réactif d'IELI, on dit H2O مع CH3NH2. Alors CH3NH2 plus H2O, c'est un CH3NH3 plus HO-. D'accord, alors aqueux liquide, aqueux. Ça marche? La deuxième question, calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. Alors, pour trouver la concentration, on va faire le tableau d'avancement. Il va nous aider pour trouver les concentrations. Voilà. Et hop là. Toujours l'eau en excès. D'accord. Alors, 0, Cb fois V. Cb fois V moins X. En excès, XX, et CB, V moins X équilibre, en excès, X équilibre, X équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, on peut déduire que la quantité de matière X équilibre est égale à la quantité de matière de HO- et aussi est égale à la quantité de matière de CH3NH3+. Puisqu'on a le même volume, alors la concentration de HO- est égale à la concentration de l'acide là, de CH3NH3+. D'accord? Alors, la concentration, d'après le tableau d'avancement, la concentration de HO-, là où H- c'est la même chose, à l'équilibre est égale à la concentration de CH3NH3+. Bien sûr, à l'équilibre. Alors, la concentration de HO- من غنجيبوها كنعرفوا أن عندنا KE, le produit ionique de l'eau, est égal à HO- fois H3+. Alors KE sur H3+, est égal à la concentration de HO-. Alors la concentration de HO- est égale à quoi? Alors quand on a KE, c'est 10 à la puissance moins pKe. Ou la concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. La concentration de HO- est égale à 10 à la puissance pH moins pKe. Voilà. La relation هذه نقدروا نحسبوا la concentration de HO-. علاش؟ حيت عطاوني PKE في لي دوني وعطاوني le pH ديال la solution.
Alors, رجع هنا ونعوض. Alors, la concentration de HO- à l'équilibre est égale à la concentration de l'acide à l'équilibre est égale à 10 à la puissance pH. Alors, le pH est 12, attends, on a 12, pH 12, moins 14. 10 à la puissance moins 2. Bien sûr, mol par litre. C'est la concentration des deux produits. Alors, les réactifs, regarde le tableau d'avancement. On dit l'eau en excès. يعني شنو نقلب la concentration de la base méthylamine. La concentration de la base, quand je vois la quantité de matière à l'équilibre de CH3NH2 est égale à CbV moins X équilibre. D'accord? Allez-y. Alors, on a la quantité de matière de CH3NH2 à l'équilibre est égale à CbV moins X équilibre. Alors, X équilibre, il y a la concentration de HO- à l'équilibre fois V. Alors, la quantité de matière, c'est la concentration de H3NH2 à l'équilibre fois V est égal à CbV moins H3 plus à l'équilibre fois V. On va simplifier V avec V avec V. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la concentration de CH3NH2 à l'équilibre est égale à Cb moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Pardon, HO- là. Pardon. HO- avec la réaction d'un acide avec l'eau. Une base avec l'eau, alors HO-. Voilà. Alors la concentration de HO- هي 10 à la puissance moins 2. عطاونا السي رجعنا نشوفوا شحال تساوي السي بي هي 0,2 عطاوها لنا هنا. Alors c'est 0,2 moins 10 à la puissance moins 2. نلقاو هي 0,19 mol par litre. Sinon 1,9 10 puissance moins 1. Ça marche. Voilà, à la concentration ديال HO- ديال CH3NH3+ ou ديال CH3NH2. كنكونوا لقينا la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Alors passons à la question suivante. Calculer la constante d'acidité. Voilà, constante d'acidité. شنو هي la constante d'acidité ديال هذا الكوبل هذا؟ ديال هذا هي la concentration ديال la base اللي هي CH3NH2 à l'équilibre fois la concentration de H3O+. Là, la concentration de CH3 ديال l'acide ديالي NH3+. يعني انا خصني نحسب هاد كا شحال كتساوي. Ça marche. انا لا كونستانت ديكيليبر ديالي اش كتساوي لي انا؟ نرجع ليكواسيون اش فيها؟ هي لا كونسونطراسيون ديال هذا فوا لا كونسونطراسيون ديال هذا على لا كونسونطراسيون ديال هذا. الوغ سي لا كونسونطراسيون دو HO- ديال لا باز ديالي ديال لاسيد باردون CH3NH3+ fois la concentration de HO- على la concentration ديال la base اللي هي CH3NH2. الوغ باش تبان ليا كا هنايا الوغ كتبان ليا واحد H3+ هنا ما كايناش H3+. يلا باش نحلو هاد المشكل غنضربو هنا في H3+ ونضربو لتحت في H3O+. داكوغ. الوغ la concentration de HO- في la concentration ديال H3+. قلت لكم كتساوي قبيله سي لو برودوي ايونيك دو لو كتساوي KE. غنعوضو هادشي كامل ب KE. هادي KE. وشنا هي لا كونسونطراسيون دو لا باز في H3O+ على لاسيد اللي هي 1 على KA يعني هي KA. صافي سي كلير. Voilà. D'abord, on va calculer KA et on va déduire KE. Alors, d'après l'expression de la constante d'équilibre K, il y a la concentration de HO- au carré sur CH3NH2. Les concentrations à l'équilibre, l'équilibre, toujours on travaille dans l'équilibre, ce sont des constantes d'équilibre. Alors, H3 la concentration de HO-, اللي هي 10 à la puissance moins 2. La concentration de la base, c'est 0,19. Alors, je connais 10 à la puissance moins 2 au carré sur 0,19. On va calculer cette constante K. On trouve que K est égal à 1,9 fois 10 à la puissance moins 2, moins 11. هذا بلقيت K. Alors, هاد K اش كتساوي من هنا؟ Alors, K كتساوي قلنا KE
sur Ka. أنا علاش كنقلب la question بغاو la constante d'acidité Ka. alors Ka طلع هنا وتهبط في بلاصتها Ke. غتولي عندي Ka est égal à Ke sur la constante d'équilibre. Ke c'est 10 à la puissance moins PKE. هذه relation درناها في الدرس. و Ke هي اللي حسبت دابا. Application numérique 10 à la puissance moins 14 sur 1,9 10 à la puissance moins 11. Alors la constante d'acidité Ka est égale 1,9. Pardon, on a 1,9, j'ai trompé. Pardon. On a 5,26 fois 10 à la puissance moins 4. D'accord? 5,26, c'est-à-dire l'application numérique. 10 à la puissance moins 4. Alors, là, le rapport à il y a 1,9 fois 10 à la puissance moins 11. C'est la constante d'acidité. D'accord? C'est d'abord. Et calculer aussi ça, son constante, son pKa. La valeur de pKa. Alors, pKa, c'est quoi? C'est moins log de Ka. Alors, pKa, c'est moins log de 1,9 fois 10 à la puissance moins 11. Alors, ça a pKa, ça a 10,72. Alors, il y a la valeur de pKa. On se met pKa1, c'est le couple là باش خدام. Ça marche. pKa1, c'est le pKa de ce couple-là. Alors, la question suivante. Le pKa du couple NH3. Alors, attends, le pKa ديال NH4 plus NH3 اللي هي 9,2. وحنا لقينا البكا ديال لو كوبل CH3 NH3 plus CH3 NH2 لقينا هي 10,72. قال لك شكون هي لا باز لا بلو فورت؟ واش NH3 حيت هذه لا باز هي اللي كتكون لتحت، او بيان CH3 NH2. كما كنعرفوا في ليشيل دو بكا كل ما كطالع مع بكا كل ما كبرات لا بازيسيتي اوغمونت، لا بازيسيتي اوغمونت، وكل ما هبطات بكا كتكون لاسيديتي اوغمونت. الوغ شكون اللي عنده بكا كبير كنشوفوها نسميها بكا 1 وغادي نسميها بكا 2. الوغ بكا 1 d'après les valeurs numériques بكا 1 supérieur à بكا 2. يعني اللي عنده بكا الكبيره كتكون لا باز ديالو فورت، اللي عنده بكا الصغيره تكون لاسيد ديالو فور. عقلوا عليها. الوغ بويسكو عندي بكا 1 كبر من بكا 2 اذا لا باز ديال الكوبل كبر من لا باز ديال الكوبل هادي. الوغ بكا 1 شكون هي لا باز ديالها؟ هي CH3. الوغ دونك CH3 NH2 est une base plus forte que شنو هي لا باز الاخرى؟ NH3 que NH3. C'est clair? Alors ندوزو دابا la question suivante. Tracer le diagramme de prédominance du couple. عطاونا الكوبل، كنعرفوا ان البيكا ديال الكوبل هذا كتساوي 10.72. جبدناها في لا كيسيون 3 ou bien 4. La question 3. Alors شنو هو الدياغرام دو بريدومينونس؟ هو واحد لاكس اللي فيه لي فالور دو بي اش و بوغ الوغ نفترضوا دي 0.14 حيت ديجا البي اش كيفاري اونتر 0.14 et 7. الوغ شحال عندي بيكا 10. الوغ اون فا شونجي لا كولور كوم سا باش يبان لينا مزيان. الوغ نديرو الروج. الوغ 7 تقريبا 8 9 10 في هاد لا فالور 10 نفترضوا ان هذه هي بيكا. هذه هي لا فالور دو بيكا. الوغ فهاد الانترفال فهاد لا زون هادي على اليسار غيكون عندي لا باز وعلى اليمين غيكون عندي باردون على اليسار غيكون عندي لاسيد. فوالا. الوغ دون سيت زون هاد لا زون هادي باش كتكون بي اش انفيريور ا بيكا كيكون لاسيد كي بريدومين. شكون هو لاسيد؟ هو هذا، هو سي اش 3 ان اش 3 بلس. واش كيكون البي اش كبر من بيكا كتكون لا باز هي بريدومينونت. الوغ هنا سي سي اش 3 ان اش 2. اش قالوا لينا هما؟ صافي هذا هو الدياغرام دو
هذا هو تيتسمى لو دياغرام دو بريدومينونس رسمناه. ولكن واش كملنا؟ لا، اش قالوا لنا؟ on déduire l'espèce prédominante dans la solution. يعني في هاد لا سوليسيون اللي حنا خدامين فيها شكون هو العنصر المهيمن؟ واش لاسيد CH3NH3+ ولا لا باز CH3NH2؟ باش نعرف خاصني لا فالور ديال البي اش ديال لا سوليسيون. الا رجعنا قلبنا على لا فالور ديال البي اش ديال لا سوليسيون هي هادي. البي اش ديال لا سوليسيون هي 12. الوغ غنمشيو لا فالور 12 نقلبوا عليها في الدياغرام. لا فالور 12 كاينه هنا. هنا عندنا 10 11 12 تقريبا كاينه هنا 12. بي اش ايكال 12 كاينه فين؟ في الدومين دو بريدومينونس ديال من؟ ديال لا باز. الوغ دونك l'espèce prédominante dans la solution S est CH3NH2. C'est la base. D'accord. يعني حنا مشينا للبي اش ديالنا اللي هو 12 ولقينا ان هذاك الفالور ديال البي اش كاينه في الدومين ديال البريدومينونس ديال لا باز ديالي. سي كلير. الوغ حتى لهنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، حيت لا ماجوريتي كيتفرجوا في لا فيديو ما كيخليوش لا جيم لا ابوني لا كومونتير. الوغ نتمنى من هنا لقدام يبداو الناس خاص تكون ديك الانتراكسيون مع لا فيديو باش تعرف واش نيت وصلت الفكره ولا لا. سي كلير. تهلاو ليا فراسكم، الله يعاون.